What's up guys? What's up? I love you sa mga followers ko yan, sa mga subscriber ko. Ako pala si Jewel Nice ng TV. Pakishare, like, and subscribe my channel, YouTube channel. Go, let's go! Sa Dumon Dumon, ano ba? Yan. Angat yan. Dumon. Dumon. Straight. Bali siya, dalawa. Bali mo. Kabila, dalawa. Bati. Semua. Apat speed. Habis speed lah, speed. Speed pa ba? Bilang balik straight. Aberong straight speed. Speed na speed pa. Speed pa. Kalau jam. Jam sejam. Ingatkan bisa ya. Counter. Counter kan? Counter ke belakang? Apa? Ah. Jauh. Jauh. Straight, please. Straight. Power. Please. Please pa. Body shot. Bila. Straight. Jump straight. Triple jump, mabilis yan. Kaya ito kaya mo. Triple jump. Tuwa. Straight. Jump straight. Triple jump. Straight. Atlas, jump straight. Apa? Balik. Tukot niyo niya. Yung mukha. Short. Ay, short mo. Balik katawan. Bila. Lakit ka. Lakitan mo. Upo ba? Mawin. Straight. First round. Di pa lang. Guys, gusto mag-boxing po, punta lang kayo sa knockout team, sa home point, sa Anguno, sa tapat ng Aurora. Turuan nyo kayo ng boxing, mag-enroll lang kayo sa counter sa baba, sa knockout gym. Hanapin nyo lang ako, Coach Jewel Nice. Turuan nyo kayo paano mag-deliver ng suntok, ng mayos. At yung mga self-defense guys, turuan nyo kayo. Let's go! Babae ito, beginner lang, beginner. Yeah. Tumulong, shoot. Nakit mo. Tas kumain, yan. Isa. Yan. Katawan. Bila. Katawan, maruwa pa. Sit, double. Kuha isa. Look mo. Balik mo katawan. Kabila. Atras. Balik mo. Dalawa. Apat. Speed. Gulaw. Jauh. Geruk. Shoot mo. Bukas. Geruk semua. Kabila. Lapit ka. Mo tahu niya. Lagi. Dubli isa. Mga isa. Katawan. Mga isa. Dubli bilis. Bigla. Ulit. Kawan. Bila. Kawan. Lepuk. Inap. Apat speed. Bila balik. Gagal bilis. Apat bilis.
Tapit ka. Tapitan mo. Kapila. Kapit. Apero. Short mo. Short mo. Mag-twist mo pa. Diyan. Tapit mo katawan. Tapit ka. Katawan mo. Sige. Bukas. Tapit ka. Kapila. Bukas. Kapila. Kapila. Sige. Kapila. Lapit. Kapit sa mukha. Jump feet. Apat. Feet. Apero 6 feet na speed. Dahil mabilis pa sa segundo. Ganun. Segundo tawagin mo. Diba? Ulit. Ulit. Wala ka rin ulit. Bukas ka. I-hook mo. Atras ka. Apat. Balik. Ganun. Apat mo. Apat. Freak. Jump freak. Pagdalaw. Jump. Asra na. Basta sa sino gusto magpapawis kayo, punta lang sa knockout. Tadi line ko. Mag-enroll na lang kayo sa baba sa counter. Hanapin niyo ako guys. Jewel Nice Knockout TV. Mag-share at saka subscribe. Akbang layu. Menjamsit akbang. Jamsit jabat. Jam boleh. Yan. Kamu ni jamsit. Jam boleh. Tempo jam. Yan. Tempo jam. Jamsit meja boleh. Jam boleh. Aku. Wah, kalau ulit lapit ka lapit. Lapitan mo. Lapitan mo. Lapitan pa mo. Lapit. Hindi ka man mahuk. Street pa. Hindi ka. Hindi pa. Street ito. Pero. Kalau lapit ka. Ito. Street ito. Pero. Bumang tayo nga. Bumang tayo nga. Street mo. Pero. Apat speed, hindi mabilis. Agad naman, mama. Yan, apat. Langsung mo, mama. Balik speed. Apero speed. Mabilis, mabilis. Tuloy lang. Yan, hindi kami now. Pick, pick nga. Yan, jump. Pick, pick a pick. Jump straight. Jump straight. Triple jump. Kumakas mo mukha. Gawin mo. Hindi nga apero ko. Gawin. Ano? Yan. Lati ka. Mag-apero. Grabe. Jump mo mukha. Lati ka pa. Apero. Apero. Bawi. Apel, yan. Uy, yan. Yan. Sweet. Sweet. Apat. Sweet. Sweet. Apero sweet. Apero sweet. Apero sweet. Apras. Sweet. Apat. Subscribe agad ka. Just subscribe yan mo. Subscribe mo naman. Apat. Double. Double. Katawan. Kabila. Straight. Double. Okay. Guys.
Hanggang sa muli. Bye-bye. Yahoo! Paki-subscribe, like and share.